Bismillahirrahmanirrahim. Ibtighu amradatillah wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadrati Rasulillah sallallahu al-hadrati azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi al-mu'minin wal muslimin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in wa sallallahu wa malaikatil muqarrabin wa tabi'in silsilatul Qur'an wa bin wa rijalillahil arifina sadatina sufiyatil muhammadin wa kan min masyariqil ardi wa barakatihi وصلى حضرتي سيدنا الشيخ عبد القادر إلى سيدنا الشيخ عبد القاسم فهذه النقشة من حضرة سيدنا الشيخ أبي حامد محمد الغزالي سيدنا الشيخ سيدنا الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ولا حضرة سيدنا الشيخ جلتم سيدي سيدنا الشيخ شارعني سيدنا الشيخ يا الله Kami senang-senang bersama jami awliya ta'ala Masyarakat al-Arab Khususan jami awliya ta'ala Fi Jawa wa Madura Jami asatidina masyayikhina Khususan rahim Ya Muhammad Hasan wa ali baitihim wa auladihim wa inna madina wa tadafin wa ahlina wa ladina talamikana ya Allah iftah lahum li salamati dinna dunya akhirana barakati hadha kalian الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين سلم عليك هذا الكتاب السيد محمد بن عمرو إدريس نفعنا الله به الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah iftah alaina hikmataka wa syura wa rahmataka ya Allah. Anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم وتستر المنفعة الغيب في كل لمحة ونفس بعدد كل مرض لك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها من الشرور. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku niati sholah ya. Niati sholat. Tawi iku bab kang mertelake niati sholat. Niate maca sholawat ala nabi yang ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya niki nek sholawat ya syukur surat-surat sing tuwa-tuwa diniati ini maca niki luwih apik. Biasanya iki nek arep wiridne apa ya. Biasanya
diwaca iki ning awale dalail. Awale dalail khairat iku mesti angkat donga niki. Wow. Sing kula ngerteni ning dalail iku ning Afdhalus Sholawat ngene Syekh Yusuf An-Nabhani tahun maca kan. Dalail niki jelasan niki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nawaitu bi sholati ala nabi. Allahumma du Gusti Allah ini sak temene ingsun. Allahumma du Gusti Allah ini sak temene ingsun iku nawaitu. Niat ingsun bi sholati kelawan salat ingsun ala nabi ing atase Kanjeng Nabi. Kelawan donga atau kelawan wajan sholawat ingsun ala nabi ing atase Kanjeng Nabi. Imtisalan krana manut. Imtisalan krana manut li amrika maring perintah Tuhan. Ya, kita baca salat karena Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ini awake manut derek melaksanakan apa sing diperintahne lan sing didhawuhi Gusti Allah. Wa tasdiqan lan krana benerake. Siji krana manut perintah Gusti Allah, dua wa tasdiqan lan krana benerake. Li kitabika maring kitab Tuhan. Sebab kitab Al-Qur'an iku merintahne kelawan bacaan maca salat maring Kanjeng Nabi. Nah, awake niki maca salat berarti awake mengakui adanya perintah yang bersumber dari kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Wa tasdiqan lan krana benerake. Li kitabika maring kitab Tuhan wa tibaan lan krana manut li sunnati Muhammadin maring sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telu krana manut Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi menganjurkan dan merintahkan umatnya untuk membaca sholawat. Wa mahabbatan lan krana mahabbah, krana demen. Wa mahabbatan lan krana demen, krana mahabbah. Fihi ing dalem Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syauqan lan krana bronto. Bronto itu ya rindu. Keinginan yang menggebu-gebu namanya keinginan menggebu-gebu disebut dengan syauq. Wasyauqan lan krana bronto wa ta'ziman lan krana ngagungake lihaqihi krana hae Kanjeng Nabi. Wa syarafan lan krana mulyake lahu maring Kanjeng Nabi. Wa kaunihi lan anane Kanjeng Nabi lan krana anane Kanjeng Nabi iku ahlan kang ngehai. Ahlan kang ngehai. Kang ahli, yang berhak. Lidzalika maring mengkono-mengkono sholawat. Faqbalha mongko kula aturin nrimo tuan ing sholawat. Faqbalha kula aturin nrimo tuan ing sholawat. Napa kok dimaknani kula aturi mergo talabun minal adna ilal a'la itu bermakna doa. Mek kula aturi gak tomponen enggak. Fatbaha kula aturi nampa nrimo atau nampa tuan ing selawat mini saking ingsun. Oleh nampa bi fadlika sebab fadl Tuhan. Sebab kanugrahan Tuhan. Awake kita ini membaca sholawat diterima atau tidak itu lamun to diterima itu krana fadhole pangeran, karena kenugrahan dari Allah. Karena Allah itu tidak punya kewajiban kepada makhluknya untuk tidak punya kewajiban untuk melaksanakan perintahnya, permintaan makhluk. Seandainya Allah mengabulkan itu karena fadlnya, karena kemurahan Allah, karena anugerah Allah. Wa ihsani kelawan sebab ini sebab ya. Bi mana sebab ya? Bi fadlika sebab fadl Tuhan, wa ihsani kalan sebab ihsan Tuhan atau penggawe bagus Tuhan. Wa azilan kula aturi ngilangaken Tuhan. Kula aturi ngilangi Tuhan. Hijabal ghaflati ing hijab lali. Tutup hijab ghaflah. Jadi nalika membaca sholawat kita minta kepada Allah supaya hati kita tidak lalai dari tujuan sholawat itu, sehingga
nek lali ya ker nyanyi-nyanyi tok atau lupa tidak baca selawat. Wa azilan kula aturing buang utawa ngilangi tuan hijab al-ghaflati ing tutupe lali. Lali kan den serupake tutup ngono ya. Ini gitu. Namanya majas mursal. Kan kolbi saking ati ingsun. Ati kawula. Wa ja'alni lan kula aturing dadosaken tuan ing ingsun ing kawula. Wa ja'alni lan kula aturing dadosaken tuan ing kawula min ibadika sholihina min ibadika setengah saking pira-pira kawulane Tuhan, setengah saking pira-pira kawulane Tuhan as-sholihina kang padha saleh kabeh, kang padha bagus. Saleh artine bagus. Allahumma Gusti Allah zidhu. Kula aturi nambahi Tuhan ing Kanjeng Nabi. Kula aturi nambahi Tuhan ing Kanjeng Nabi syarafan ing kamulyan. Ing kamulyan ala syarafi ing atase kamulyane Kanjeng Nabi. Terus ditambah-tambah kemuliaan Rasulullah. Alladzi rupane syaraf aulaitahu kang paring Tuhan ing lawi. Wa izzan lan ing kamuliaan. Padha maknane tapi hakikatnya tidak sama. Izzan lan kamuliaan ala izzi. Ngatasi kamuliaan Kanjeng Nabi alladzi rupane izzun atai tau kang paring Tuhan ing alladzi. Wa alilan mugi ngluhuraken Tuhan. Mugi dhuwuraken Tuhan atau ngluhuraken, dhuwurake, meninggikan. Mugi ngluhuraken Tuhan maqamahu ing derajate Kanjeng Nabi. Fi maqamatil mursalina ing dalem pira-pira derajate para utusan. Dalam pira-pira derajate para utusan. Wa derajate lan derajate Kanjeng Nabi mana sama. Tapi beda. Fi derajatihi nabiyina ing dalam pira-pira derajate para nabi. Wa as'aluka lan nyuwun Tuhan, nyuwun ingsun ing Tuhan. Wa as'aluka lan nyuwun ingsun ing Tuhan ridho ka ing ridho Tuhan. Ning dalail waridahu. Dalail sing abang itu merah itu jadi wa as'aluka ridhoka waridahu ada tambahnya ridhohu. Wis gak apa-apa. Ridhoka ing ridho Tuhan wal jannata lan nyuwun ingsun ing swarga. Ya rabbal alamin aduh zat kang miliki sakabehane makhluk. Ma'al afiyati sartane den reksa. Ma'al afiyati sartane den reksa. Fidini ing dalam agama wa dunya lan perkara donya wal akhirati lan ing dalam mati, ing dalam akhirat ya, ing dalam akhirat. Dijaga, agamanya dijaga dari kerusakan, aman dari kekufuran, urusan dunia diselamatkan oleh Allah berkat sholawat. Di akhirat juga mendapatkan penjagaan dari neraka. Wal mauti lan mati, wal mauta nek dunia akhirat itu diatakan pada dini, tapi kalau wal mauta diatakan kepada wa as'alukal mauta. Wal mauta lan nyun ingsun ing mati to den sedani den percaya al kitabi. Tapi kitab Al-Qur'an wa sunnati lan sunnah wa jamaati lan jamaah. Minta kepada Allah supaya kita dimatikan dalam keadaan melaksanakan dan mengamalkan memegangi ajaran Al-Quran, Sunnah dan ahli al-jamaah, ahli sunnah al-jamaah. Wa kalimati syahadati lan netepi kalimat syahadat, kalimat tauhid maksudnya. Kalimat syahadat min ghairi tabdilin, saking tanpa dan salini. Sekali la ilaha illallah ya salamnya la ilaha illallah. Wa taghjirilan owah-owahan tanpa den owahi. Wa firlan kula aturi ngapura Tuhan. Wa firlan kula aturi ngapura Tuhan li kedue ingsun mak ing barang irtakab tuhu kang nglakoni ingsun ing ma. Irtakab tuhu kang nglakoni ingsun ing ma. Amin.
minta kepada Allah supaya apa yang kita lakukan, dosa-dosa, kesalahan, kelalaian itu diampuni oleh Allah dengan bacaan sholawat. Sholawat itu luar biasa faedahnya. Minta diampuni dosanya. Ayat ini walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirallahum rasul lawajadullah tawwabur rahim. Orang-orang munafik itu kalau mereka itu mau datang soal kepada Rasulullah mengakui dosanya dan minta ampunan kepada Allah di hadapan Rasulullah, kemudian Rasul kok memintakan ampunan, lawajadullah tawwabur rahim, pasti mereka akan diampuni oleh Allah. Wa bi fadlika kelawan sebab bifadlah sebab kenugrahan Tuhan wa ihsani kalan sifat bagus Tuhan ale yang atas ingsun. Yenang kasak temene Tuhan anta ya Tuhan iku atawabu zat kang akeh nampa tobaté. Zat ya kang akeh nampa tobaté arrahimu tur kang welas asih. Wa sallallahu nambahi rahmat ta'zim. Wa sallallahu muga nambahi rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ing atase bendara kita Muhammadin ramadakan jeneng Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan muga tetep ing atase keluargane Sayyidina Muhammad wa sahbilan pira-pira sahabate Muhammad wa sallama lan muga paring keselamatan sapa Allah wa sallama lan muga paring keselamatan sapa Allah. Niat sholawat seperti ini itu min kitabi ghayatil qasdi wal murad. Dan pundut saking kitab ghayatil qasdi wal murad. Masuk di Dalailul Khairat ada itu. Wa qala lan dawuh sapa Sonif ana ustune kelakuan iku mimma setengah saking barang. Ana sedene niat mesti niku. Ana mesti niku. Wakala ada sebelum sarif ana sak temeni niat iku mimma setengah saking barang istahsanahu kang milang-milang bagus ing ma. Sapa Al Habib Abdullah ibni Abdullah Al Haddad. Sapa Al Habib Abdullah Al Haddad. Yang punya Ratib Haddad. Indah sholati nah kemudian sholawat ala Nabi ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika kaya mengkono mimas tahsanahu min niyati sholati saking pira-pira niate maca sholawat ala Rasulillah ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takulu yen ta ngucap sira, takulu ngucap sira bilisane kelawan lisan sira mustahdiran haling ngadirake makna ing maknane niat atau qaul niate maknane qaul bikol lawan atira ketika mau baca sholawat itu Allahumma inni nawaitu an ataqarraba ilaika ya Allah bi sholati ala rasulika karim ibadatan wa ta'ziman wa tasbihnya Allahumma Gusti Allah inna ini satamene ingsun iku nawaitu niat ingsun an ataqarraba Allahumma Gusti Allah ini satamene ingsun iku nawaitu niat ingsun an ataqarraba yen to marek ingsun ilaika maring Tuhan ya Allah bisolati kelan donga sholawat ala rasulika ngatasi rasul Tuhan ngatasi utusan Tuhan ibadatan ing niat ibadah wa ta'ziman lan ngagungake wa ibtigha amradatika lan ing nupri ridho Tuhan wa mardhata rasulika lan ing nupri ridhone utusan Tuhan al-karimi kang mulya wa qasdan lan nejo bertujuan mengharap wa qasdan nejo liwajhika maring zat Tuhan alazimi kang agung
wa qasdan laka bareng tuan min alihka saking hak tuan. Nah, itu mana hak? Mana hak? Mukhlison hale murniake laka krono tuan min ajlika saking ngagungake tuan. Mukhlison hale kang murniake laka kedhi tuan. Wa anta hale utawi tuan iku alladzi zat mananta kang paring kanugrahan tuan. Mananta kang paring kanugrahan tuan alaya ngatasé ingsun biasa kan ikilah ngamal to donga. Wa tafaddal talan paring kanugrahan tuan. Wa tafaddal talan paring kanugrahan tuan bi nglawan za alaya ngatasé ingsun. Labbaika Allahumma wa sadaik. Labbaika nyembadani ingsun ing tuan. Labbaika nyembadani ingsun ing tuan. Labbaika itu siap dana, siap. Siap laksanakan. Nah ini labbaika karon labbaika nyembadani ingsun ing tuan. Allahumma Gusti Allah wa sa'daika lan wa sa'daika lan ngejangsun ing kabegjan tuan wal khairu utai kebagusan kulo sekabehane khair iku biyadika kelak ing dalem kekuasaan tuan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma Gusti Allah sholli mugi paring rahmat azim tuan ngala sayyidina ngatasi pendoro kita Muhammad dan rupane Muhammad wa ala alihi lan ngatasi keluarga Muhammad wa sallallahu bira sahabat Muhammad wa sallam lan mugi paring keselamatan tuan ila akhirih. Barsa itu terus selawat. Allahumma inna wa bisurati alaika hasan. Faedah itu nutaiki itu ana faedah suci, ada faedah itu ya ada poin. Terus tabu dan sunakan apa salat maca selawat ala nabi ing atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ninda aklil urzi nalik ing dalem nalikane mangan pari. Mangan beras ya sego lah, sego pari maksudnya sego beras. Mas gebras sebenarnya mau selawat lu napa nakola nukil itu menyebutkan nakola nukil sapa Sayyidi Imam Sayyidi rahimahullah taala anhu rahimahu muga-muga merasa ing Sayyidi sapa Allah anhu saking Sayyidi An Ali bin Abi Thalib, adaannya itu maksudnya. Saya sahabat Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah. Annahu itu adanya. Sedene kelakuan iku kulamat. Annahu itu ada hunya itu. Salah tulis biasa kadang jadi salah tulis dalam menulis karena ini tulisan tangan. Anahu kulama ambatat semangsani nukulaken. Oh keliru kulama itu bukan namanya bukan zaidah ini. Anak kulama sak temene saben-saben barang ngono kok. Anak kula dulu dipisah itu asli. Kulama. Nek kulama itu biasanya digandeng biasanya anak zarf zaman. Lama. Jadi kalau kula bisa gitu nih itu. Biasa salah tulis. Anak kula mas saben barang ambatat kang nukulaken apa ala ardul bumi. Jadi biasa jadi terjadi salah tulis atau terjadi beda versi dalam kitab biasa. Makanya dalam kitab-kitab kuning biasanya ada tulisan wa fi nuskhatin. Nah, itu dan dalam naskah lain, dalam versi lain maksudnya gitu. Nah, jadi
Anak ulama ini kudu dipisah nih pas. Kalau tidak dipisah rawan salah baca. Anak ulama sak temeni saben-saben barang ambata kang nukulaken apa al-ardu fihi iku ing dalem ma daun utai penyakit wa dawaun lan tombone. Ilal aruza kejaba pari. Segala sesuatu ada mesti nek penyakitnya nek tombone. Ilal aruza kejaba pari. Fa innahu sak temeni ruz iku dawaun dadi tombo. Lada'a ora ana penyakit iku maujud fihi ing dalem ruz. Wana kola aidon dan ini. Ini kan ning kono tulisannya wa nafala. Itu kurang titik. Salah cetak, salah tulis. Maklum itu. Wana kala lan nukil sapa Imam Sayuti aidon halimale anal arruza sak temene pari. Pari mesti ulin onane. Rase, gabai. Gak pari wit gak. Anak aruza sak temene pari iku kana ana sop anak aruza sak temene pari iku kana ana apa jauharuhu inten ingkang Nabi iku mudaan dan titip aki atau dan titip aki dan saleh mudaan dan ditipake fiya yang dalam jauharuhu apa nurun nabi nure kanjeng nabi sebelum Allah menciptakan langit. Falama ukhrija maka yang dalam mangko semangsane dentokake apa nur nabi minha saking jauhar tafat tatat mengko remuk atau ajur apa ruz wasarat dan ana apa al aruz iku kaya mungkin wayang bagilan saya jual ada kan kata mungkin kana jauhar mudaan iku ana sak temene kelakuan iku isanu den sunatake apa salatu maca selawat ala nabi ing atas kanjeng nabi inda akli narika mangan ruz. Biasanya kan, nah ini saya juga baru tahu nih. Biasanya kan kalau Allahumma barikna fima razaqtana, ternyata disunahkan juga membaca apa? Sholawat. Bab Nur Muhammad itu lawat ditempatkan di harus di padi itu. Setelah Nur Muhammad pindah, maka menjadi pecah. Sehingga bentuk padi yang sekarang itu pecahan dari Jauhara Nurin Rasulillah. Keterangan di mana ya? Ini keterangan kitab-kitab biasanya dari ilmu buah semacamnya itu keterangan seperti ini. Kita bisa dicek kepada namanya kitabnya apa itu? Yusuf An-Nabhani apa lupa saya namanya. Afdal Salawat. Indah kelihatan dari kamangan terus. Faedatun. Kita iki kono faedah suci. Sami nawas krungu kita. An ba'di syuyukhi saking setengah ibra syekh. Ana min fawaidi sholati. Saat temene iku setengah saking para faedah maca selawat. Ana min fawaidi sholat saat temene iku setengah. Saking pira-pira faedah selawat ala nabi yang atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana saat temene selawat iku takunu bakal ana apa? Selawat iku syai sapa syekhun syekh wa murabiyatun lan lero nih aku syekhan kutine ngono kembali
Takunu apa? Sholawat iku syekhan, dadi syekh. Wa murabbiyatan lan kang ngitik-ngitik dadi murabbi, dadi pembimbing. Liba'dil muridina maring setengah murid. Mangga ngrasakaken para maring Gusti Allah disebut murid. Khususan alih khusus fi akhir hadza zaman, fi akhir zaman yang dalam akhir zaman. Kita ini sekarang hidup di akhir zaman, ya toh. Sudah banyak sekali kiai-kiai sepuh yang oleh Allah diambil. Mulai Mbah Maimun, mulai Idris, mulai Mbah siapa itu yang Mbah Hamid, mulai Mbah Munzir Mubasyir Munzir, Syekh Ramadan Abudi, Syekh Said Alwi Al-Maliki, macam-macam banyak diambil. Padahal adanya orang-orang alim itu justru menjadi pembimbing bagi umatnya. Les semakin berkurang gimana ya? Akhir-akhir sholawat yang berselamat. Fa'akhir mengkau ngakang-ngakang ya tilu bakal kidik apa asyuhu pira-pira syekh. Ya, akhir zaman itu akan sedikit lagi jumlah orang yang menjadi syekh, pembimbing rohani yang punya kapasitas benar-benar sebagai guru beneran. Kalau guru-guru seperti ini namanya bukan syekh rohani, ini guru ngaji, syekhut taklim. Kalau syekhut tarbiyah itu guru yang membimbing sowan suluk kepada Allah. Biasanya itu di tariqah-tariqah tidak ada syekh murabi. Kalau syekh seperti itu kita tidak bisa syukur milih guru, kita harus benar-benar minta kepada Allah dipilihkan guru yang pas dan cocok. Kalau ngaji seperti ini kepada siapapun sah. Ngaji seperti ini karena ini namanya ustadzut taklim, guru yang mengajar ilmu. Tapi kalau yang tarbiyah, guru yang mengajar rohani, membimbing rohani, kita harus cari guru yang benar-benar ahli. Dan biasanya itu di thariqah itu biasanya. Tapi saya tidak paham, makanya kadang dianggap thariqah tidak perlu thariqahan. Padahal rata-rata orang yang alim itu ya dia pernah di thariqah itu. Mbah Maimun almarhum itu dia seorang mursyid Syadziliyah. Mbah Arwani itu juga seorang mursyid thariqah Qadiriyah Khalidiyah. Maksud Mbah Khalil Bangkalan juga mursyid itu. Tapi saya nggak paham ya rasa thariqah-thariqahan, apa thariqah-thariqahan. Sebenarnya sering ngaji ya. Ya ngaji ya nek iso. Ya harus ngaji, tapi kemudian kalau untuk membimbing rohani cari guru-guru yang benar-benar ahli. Imam Jalaluddin Suyuti itu seorang mursyid itu thariqah. Jadi dimensi Islam itu ada 3. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Kalau dimensi iman itu adalah berkaitan dengan keyakinan. Itu babnya tauhid. Kalau dimensi Islam itu berkaitan dengan ibadah, cara-cara puasa yang benar, cara-cara. Kalau dimensi ihsan itu adalah dimensi akhlak. Karena harus ada gurunya kalau mau belajar suluk kepada Allah, harus ada gurunya. Kenapa? Rasulullah juga punya guru. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kilu bakal kidi apa asyuhu kira-kira syekh wal murabbin lan murabbi kang ngitik-ngitik syekh kang murabbi. Fakir mengko ngakehna sira minha saking sholawat ayha akhuhi dulur ingsun. Wa aqalul iksar utawi le kidik-kidik ing ngekeh-ngekehake. Kasir itu berapa? Kasir itu jumlah minimal 3. 1 itu mufrad, 2 musanna, jamak itu mayadul ala kasir. Lafaz yang dikira kasir itu jamak.
Nah, jamak itu paling sedikit berapa? 3. Akal ikhfar paling sidik ingakane selawat setiap hari berapa? Wa utawi akal ikhfar iku antusolian dan maca selawat sira. Ala nabi yang ngerasa kanjeng Nabi salasamiatin maratin kelawan 300 ambara. Kesel mereka kesel maca selawat. Ini enggak lama sallallahu kali ndek. Sallallahu menit ada. Semakin banyak baca selawat maka semakin dekat kita kepada kesolehan rohani kita kepada Allah. Fi kulli yamin dalam saben-saben dina ala qali ngatasi luwih gede. Wa antah taran yen milih sira, silakan pilih selawat apa sing suka itu. Silakan. Wa antah taran itu milih sira. Minasiyagi saking beberapa sigat itu bentuk. Saking bentuk selawat maksudnya terserah. Ma ing barang turidu kan ngarepake sira ing ma oleh Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman tamana ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qawli dan sunnah itu. Ya, macam silakan bebas. Ya Allah. Minasiyagi saking beberapa sigat saking beberapa bentuk selawat maing barang turidu kang ngarepake sira ing ma. Wa idza kunta lan lamun ana sira repot piye? Paling kunta lan ana sira masalan ing dalem umpamane iku masbulan. Oke, alifnya tambah alif itu. Itu salah kurang lengkap. Iku masbulan kunta masbulan. Iku masbulan ketungkul. Bisa ilang suci-suci Fahuna kamaka iku ing dalem kono-kono panggonan. Fahuna kamaka iku ing dalem mengkono panggonan. Tarekatun tawi cara sahlatun kang gampang. Wa ya utawi tareka sahla iku antakurain maca sira al ayata ing ayat at-taliyata kang bakal tumeka. At-taliyata kang bakal tumeka. Baca surat ini, baca ayat ini kemudian maca sholawat taziyah, sholawat munjiyah kok suwen 300 gak rampung-rampung iki salat tangga Allahumma sholli ala Muhammadin alladzi Muhammadin salatan dan nabi jamilah walakat peng 300 kesel kan. Padahal waktune kerja, waktunya mengerjakan tugas, waktunya buka toko, waktunya mengantar anaknya, waktunya piye kesel. Waktunya mepet gimana? Pakai cara yang mudah. Pakai cara mudah apa itu? Antakura'in maca sira al ayata ing ayat at-taliyata kang bakal tumeka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Terus Allahumma sholli wa sallim alaihi Allahumma sholli wa sallim alaihi Ya Allah ya Karim ya Allah ya Karim ya Allah ya Karim ya Allah ya Karim. Inna Allah satwa Gusti Allah wa malaikatuhu lan para malaikat Allah iku yusholluna padha ndongaaken selawat. Ala nabi ngatasi kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina he ilal waqah. Ya ayyuhalladzina he ilal waqah. Amane kok maca iman. Selalu pada maca selawat sira. Solo pada maca surah sirah alaihi ala sayyidina Nabi wa sallimu lan pada ngucapna donga salam tasliman kelawan salat donga selawan donga selamat Fatakulu yen ngucap sira Fatakulu mongko ngucap sira ba'da sause ayat innallaha malaikatahu ing Allahumma sholli ala sayyidina 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 itu. Fataku mengucap surah pada sawise ayat ing Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma dugus Allah sholli mugi paring rahmat dari Tuhan. Wa sallallahu mugi keselamatan Tuhan ane ngatas Kanjeng Nabi. Wa tuqarriraha Watu kari ruhana yen nang bolan ini sira ing ayat.
hatta ta'tiya sehingga nekani sira minha saking selawat bisa fi'atin lawan 300. Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ora suwi. 5 menit selesai. Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma sholli. Sambil jalan perjalanan sini pondok selesai. Sing abot itu setiap hari itu abot itu. Tapi kita harus berusaha punya amalan wiridan yang kita amalkan. Terserah. Kalau tidak punya wirid, tidak punya warid. Tidak punya wirid, tidak punya warid. Tidak punya wirid, tidak akan punya pancaran sinar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak punya wiridan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min abrakis siyahi. Itu setengah saking lebih bagusnya sihat. Wa min abrakis siyahi. Itu setengah saking bagus sih. Lebih berkah. Berkah itu. Al-barakatuh wa subutul khair. Ziyadatul khair fi syai'. Tambahi kebaikan itu namanya barakah. Jadi abraku ini lebih bagus sih. Lebih bagusnya sihat atau bentuk. Di sholat di mana sholawat ala Nabi yang sekalian Nabi ala tirupani sihat la ta'khudhu kan ora natrapi al waktu al-kasira kan pengen sesuai dan cepat ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya juga inna Allah ala ketahui sallallahu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu saya salimu tasliman Allahumma shalli alaihi Allahumma shalli alaihi Allahumma dan terusnya itu. Wa min abraqi siyagilan luwih bagusé pira-pira sihat bentuk. Salati bareng selawat ala nabi yang ada sengaja nabi ala tirupani sihat la ta'khudhu kan ora natrapi al-waqta waktu al-katsira kang akeh ya utawi abraqu sihat iku Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Allahumma Gusti Allah. Allahumma Gusti Allah. Sholli mugi paring rahmat takzim Tuhan. Wasallim lan mugi paring keselamatan ala sayyidina ing atase bendara kita. Bendara Gusti, bendara Gusti atau yang mulia Muhammad bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama wala ali sayyidina lan muga tetep ngatasi keluargane bendara kita lan muga tetep ngatasi keluargane bendara kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli amatin dalam saben-saben lamhah waktu wala pasen ambekan ada di kuli maklumin kelawan wilangane barang-barang kang kinawruan. Kelawan wilangane saben-saben barang kang kinawruan lakawan Tuhan. Ndi lho. What? Wa idalan halimale minha saking sholawat as-sholatul munjiat itu kan sholawat munjiat. Di antara sholawat yang paling bagus ya itu sholat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamilah wal lafat. Makanya banyak doa-doanya di awal sholat munjiat. Wa minal itu setengah sayang sholawat wa idan lan halimale minha setengah sayang sholawat as-sholatu munjiat itu sholat munjiat as-sholatul munjiyah atau munajiyah berdoa. Gimana betulnya sholat munjiat ini? Allahumma sholli ala sebelumnya ini halaman sebelumnya. Wa ya dari sholat munjiat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha. Allahumma Gusti Allah sholli kula paringi kula aturi paring rahmat ta'zim Tuhan.
Allahumma Gusti Allah sholli kula aturi paring Muhammad ta'zim tuan. Ala sayyidina ngatasi bendera kita Muhammadin Rabbana Muhammad salatan kelawan selawat. Salatan kelawan selawat. Tunjina kang nyelametken tuan ing kita. Tunjina kang nyelametken tuan ing kita biya kelawan selawat. Sebab selawat menjami ilahwan saking kabehane pengkewuh. Saking kabehane perkara kang menjami ilahwan saking kabehane saking kabehane pengkewuh. Ahwalu hari menakutkan. Walafatilan pira-pira penyakit. Watakdilan nakari Tuhan karena kedini kita biar sebab sholawat jami al hajat yang sekabehane kebutuhan. Waktu tahirina bersihkan Tuhan yang kita dan bersihkan Tuhan yang kita biar lawan sholawat aksa keliru waktu tahirina bersihkan Tuhan yang kita biar sebab sholawat menjami saya sehingga sekabehane dosa tua kelebutan. Wa tarfauna lan ngangkat Tuhan ing kita biha kelawan to sebab sholawat nyendaka ana ngarsa Tuhan ala darajat ing luweh dhuwure pira derajat. Wa tubaluna lan mugi nangkaken Tuhan ing kita mugi nangkaken Tuhan ing kita biha kelawan sholawat aku surgayati ing luweh katoke pira-pira perkara kang sedaya. Luweh Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubalighuna lan nekaken Tuhan ing kita biyen sebab selawat aksul goyati. Ing luwih katoke pira-pira barang yang disejo ngene. Min jamil khairati sing sakabehane barang bagus fil hayati dalam urip wa ba'dal mamati sawise mati. Wa ala alihi lan muga tetep ngatasi keluargane Muhammad wa sahbihi sahabat Muhammad wa salim lan mugi paring keselamatan Tuhan. Tasliman kelawan keselamatan kasiran kang akeh. Wa alfun utawi 1000 maca sing 1000 minha saking sholawat munjiah wasal lalu sebelum selatan dalam surah selatan menjadi jamin Allah berbagai terusnya itu 100 kali 1000 kali sebari ngamalnya 1000 ini rasa teman-teman ngamal nih kita ngamalnya kalau sudah selesai masa belajar. Cik mondok rasa teman-teman wiridan rasa teman-teman. Cik mondok wae golek ilmu syariat wis seneng wiridan. Oh, jangan dulu. Ya tetap punya cita-cita seperti itu, tapi jangan kemudian penuh wiridan. Wiridan gak sinau ya pangga, gak pinter. Sinau pakai, sinau wafat, sinau sinau. Wa alfun tai 1000 minasaking sholawat munjiah iku mujarabun den jajal. Wa alfun tai 1000 minasaking sholawat iku mujarabun den jajal mujarab tasplong. Iku adalah awak hajati maring nekani pira-pira kebutuhan. Mujarab bila qadail awak hajati maring nekani pira-pira hajat. Oh, hajate baca selawat tunjina, selawat tunjina sawu salawat. Ya rojam selesai. Wa minal iku setengah sing selawat ayatan halimane
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah inda anta tama fil milah. Allahumma sholli kula aturi paring rahmat agung Tuhan. Sholli kula aturi paring rahmat agung Tuhan. Allah Sayyidina ngatasi bendera kita Muhammadir Nabi Muhammad miftah babi rahmatillah kang dadi kuncine lawange rahmati Gusti Allah. Allah Sayyidina ngatasi bendera kita Muhammadir Nabi Muhammad miftah babi rahmatillah kang dadi Allah Gusti Allah semugi rahmat para rahmat azan Tuhan Sayyidina atas bendera kita Muhammadin Rabbana Muhammad taib bi rahmatillah kan dadi lawange rahmati Gusti Allah. Miftah babi rahmatillah kang dadi kuncine lawange rahmat Gusti Allah ada damak lawan hitungane barang. Lawan hitungane barang fi ilmi lain dalam ilmu Gusti Allah al khosaisul Muhammadiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Wa na'budu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wala ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haqqin minal awwali muqtahim ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamar rahimin farij 'alal muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.